درباروں میں گزری، جہاں جی چاہتا کوئی سے تماچے مارتا، جہاں جی چاہتا کوئی سے تازیاں نہیں مارتا. سارا دن زندان کی سلاخوں پہ سر رکھ کے رو رو کے کہتی سجاد پرندے گھروں کو جا رہے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے. سجاد زخمی بہن کا ماتھا چوم کے کہتا ہر کوئی جائے گا، سکینہ تو نہیں جائے گا. جب آخری رات آئی ہے نا تیرا سفر کی شب، روتی روتی سجاد کی زخمی گود میں آ کے بیٹھ گئی. سجاد کی داڑھی چوم کے کہتی بتانا سجاد، جیسے نامی خدیجہ رہی ہے محمد کے ساتھ، دادی زہرا رہی ہے علی کے ساتھ، پھوپھی زینب رہی ہے بابا حسین کے ساتھ، سجاد میں سکینہ تیرے ساتھ رہی ہوں. سجاد میں نے تجھے کوئی تکلیف تو نہیں آنے تھی. سجاد رو کہتے سکینہ آج ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ رو کے کہتی آج ایک احسان کر دے. سجاد رو کہتا ماں کیا مانگتی ہے؟ رو کہتی مجھے کہیں سے بابے کا سر بگلا دے. سجاد اب میری بس ہو گئی ہے، اب مجھے بابے کے بغیر رہا نہیں جا رہا. کتابیں کہتی اٹھے سید الساجدین. مولا سجاد نے زندان کی سلاخوں پہ سر مارا، سر کا شور آیا، ایک سپاہی دوڑتا ہوا ہے. کہتی یہ شور کس چیز کا ہے؟ سجاد رو کہتا کمینہ میری بہن ڈر گئی ہے، اسے بابے سے ملاؤ. یہ کمینہ دیکھتا آدھی رات کا وقت ہے، تیرے بابے کا سر صندوق میں، صندوق کو تالا ہے، صندوق کمرے میں ہے، داروغہ اپنے گھر چلا گیا ہے. وہ صبح آئے گا، تالا کھولے گا، صندوق نکالیں گے، پھر سر نکلے گا، پھر میں یزید سے اجازت لوں گا، اکثر وہ اجازت ہے تو میں سر بھجواؤں گا ورنہ نہیں بھجواؤں گا. سجاد لوگ اگر مجھ سے جو مانگتا ہے وہ لے لے، ایک بار میرے بابے کا سر دے دے. اتنا جملہ کہنا تھا، چھوٹے چھوٹے حال بھائی کے قدموں پہ آئے. لوگ ابھی منتیں کیوں کرتا ہے؟ میں کوئی فاطمہ نہیں ہوں. یہ کہہ کے بی بی نے سلاخوں میں سر رکھا. رو گئی بابا تیری بیٹی تجھے بلا رہی ہے. ادھر سے صندوق کا تالا ٹوٹا، حسین کا سر پرواز کیا، آواز آئی بول سکینہ. سرے حسین نے زندان کی چھت پہ آیا. صاحب کتاب کہتا زندان کی چھت نہیں تھی، حسین کا سر صندوق سے نکلا، دربار سے ہوتا ہوا زندان کی چھت پہ آیا. ہر سیدزادی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی، ہر بی بی نے سر حسین کو دیکھا. زینب نے جھولی پھیلائی، آواز آئی آ میرا غریب کربلا. کلثوم کی آواز آئی آ بہن سر لینے کے لیے کھڑی ہے. رقیہ کی آواز آئی دیکھ تیری نگرانی آئی کھڑی ہے. فضہ کی آواز آئی آ میری گود میں آج کبھی سر لینے کے لیے کھڑی ہے. ماتم کر سکو تو ماتم کرنا. ہر بی بی نے اپنا دامن پھیلایا. سکینہ جلدی سے ریت پہ لیٹ گئی. رو گئی بابا پہلے میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی تھی، لاج اپنا سر میرے سینے پہ لے کے. سر حسین سکینہ کے سینے پہ آیا، بلا تشبیہ دونوں بازوؤں سے بابے کا سر پکڑا. بابے کی داڑھی چوم کے کہتی بابا آنکھیں کھول، میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں. بابا وہ جو ترکوں نے مجھے لے کے دیے تھے نا، بابا وہ شام غریبہ شمر چین کے لے گئے. ابھی سکینہ دکھ بتا رہی تھی. زینب کی آواز آئی ہر بی بی وہیں کی وہیں بیٹھ جاؤ. کتنی دیر سکینہ باتیں کرتی ہے کرتی رہنے دو. تھوڑی دیر بعد سکینہ کی آواز بند ہو گئی. سجاد کی آواز آئی اماں اب تو سکینہ کی باتیں ختم ہو گئی. زینب کی آواز آئی باتیں ختم نہیں ہوئی. قالوا ان للہ. مر گئی زندان میں حسین کی بیٹی. یہاں سے آگے دو درد پڑھوں گا، دو درد زیادہ سے زیادہ
2.5 मिनट पढ़ो, सांस ले लो, थोड़ी देर रुक जाओ। इतना इंसान रो नहीं सकता, लेकिन नदीम भाई जो 2 दर्द मैं पढ़ूं, फिर ये मेरी मिन्नत है अपने शहर में, इन 2 दर्दों में फिर बयान इतना ऊंचा हो, कम से कम मुसाफिरा को पता चले ये मुझे रोने के लिए आए। मैं वो 2 वजह पढ़ने लगा हूं जो आज तक मिंबर से पढ़ी नहीं गई। मैं पहली वजह पढ़ने लगा हूं, जब भी बीबी सकीना की शहादत पढ़ी गई, जाकिरीन ने क्या कहा, सजाद ने बहन कुर्ते में दफनाई। ऐसा ही सजाद ने कफन नहीं दिया, उसी कुर्ते में बहन दफना दी। शहर में हूं, भाई बेटा हूं तुम्हारा, उठे पे मजमे से सैयद, मुझे कहा तू बता कफन क्यों नहीं दिया? जिसके बाप का कुर्ता जन्नत से आ सकता था, वो बहन का कफन भी मंगवा सकता था। मेरी मजबूरी है, मैं बाजार में हूं, मेरी मजबूरी है, मैं सैयदों का बुलाया हुआ आया हूं। इतने सैयदों के सामने मैं दर्द खोल के नहीं पढ़ सकता। मैं इशारा करूंगा, तू जाने और शाह अली मरका जाने, फिर तेरे नसीब में हुआ तो मातम कर लेगा। 10 मुहर्रम को मातम नहीं करता है जंजीर का मातम, फिर पहनता है कमीज, शाम तक रहता है जुलूस में, रात को आता है घर वापस। बहनों ने लगाना होता है जख्मों पे तेल, माँ करीब आके कहती है आहिस्ता कमीज उतारना, तेरे जख्मों तेरी कमीज के साथ चिमट गए हैं, तेरी कमीज तेरे जख्मों में फंस गई है। अब तू भी इशारा नहीं समझा तो कब समझेगा? इधर सकीना का जनाजा तैयार हुआ, ज़ैनब की आवाज आई, सजाद कुर्ते में दफना दे। ओए बड़ी जख्मी है हुसैन की बेटी, ओए बड़े जख्म है, ओए सकीना के जिस्म क्यों दफनाई कुर्ते में? जख्म बड़े थे सकीना के बदन पे। आखिरी दर्द पढ़ने लगा हूं 1 मिनट का, 1 मिनट का दर्द पढ़ने लगा। तुम्हें बादशाह हुसैन की बेटी की गुर्बत का वास्ता, जिसके घर में बेटी है ना वो तड़प के रोए, बेटी वाला बगैर आंसू के ना जाए, जिसे पता है कि मेरे घर में भी बेटियां बैठी। ये दर्द पढ़ने से पहले सैयद हसन जाफरी साहब, आप मुझे इजाजत देंगे मैं वो दर्द पढ़ूं जो हुसैन की बेटी का दर्द है। बादशाह हुसैन की सफिया से नदीम भाई जाकर कहते हैं, सजाद ने रस्सियों में दफना दी, सजाद ने रस्सियां भी ना खोली। मेरे जहन में सारी जिंदगी सवाल रहा, आखिर सजाद ने रस्सियां क्यों नहीं खोली? वो तो 14 साल का कैदी था, उसकी कड़ियां तो खुल गई थी, सकीना की रस्सियां सजाद के हाथों से क्यों ना खुल सकी? मैंने मुसाहिब की किताब में एक रिवायत पढ़ी, मैं रिवायत पढ़ने लगा हूं, हर शिया घर तक रोता हुआ जाएगा। मेरे इमाम मूसी काज़म से एक बंदे ने बगदाद में पूछा था, आखिर तेरे दादा सजाद ने अपनी सकीना के हाथों की रस्सियां क्यों नहीं खोली थी? इमाम मूसा काज़म ने सर दीवार पे मारा,